ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. Ahibati fillah rahimanallah wa iyyakum. Pada malam hari ini, malam yang ke-14 Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang hamba, dan tidak ada yang lain aktivitas kita sebagai seorang hamba melainkan mengisi hari demi hari kita, waktu demi waktu kita dalam rangka ubudiyah kepada Allah Jalla fi'ulah. Dan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita telah bisa dan telah sampai saat ini dan detik ini dengan segenap kemudahan. Kita bisa menjalankan puasa dengan semangat, menjalankan ibadah-ibadah fardu dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam hari ini qiyamul lail, yang mana kalau kita qiyamul lail, qala Nabi alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semuanya butuh iman, ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman saja masuk. Yang tidak beriman enggak masuk. Begitu juga Rasulullah alaihi wasallam katakan, yang iman dan ihtisab itulah yang berhak menuai ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita sempatkan waktu kita sejenak menjelang tarawih dengan mengisi qalbu kita, menyiram rohani kita dengan nasihat-nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Fadhilul Syekh Al-Mukarram Bilal hafizallahu taala alaihi, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hayyakumullahu jami'an fi hadhihi al-lailatil mubarakah, lailatu ar-rabi'i 'ashara min Ramadan. بقي لنا ليلة واحدة فقط ونكمل نصف الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فهو أخسر الخاسرين وأشقى الأشقياء، الذي يدخل عليه رمضان ويخرج من دون أن يكون من المغفورين له ومن دون أن يكون من العتقاء من النار. فاحرصوا أن تزدادوا من العبادة من صلاة وصيام وصدقة وذكر، وحذاري أن تكونوا من أشقى الأشقياء وأخسر الأخسرين. Kita telah memasuki malam ke-14. Besok malam sempurnalah separuh dari Ramadan. Maka suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam bersabda sembari mewanti-wanti kita umatnya, raghima anfu rajul, raghima anfu rajul, raghima anfu, celaka, celaka dan celaka. Manusia sebaik Nabi alaihi salatu wasalam yang mana dilempari di Taif, berdarah-darah kaki Nabi alaihi salatu wasalam, menyampaikan la ilaha illallah tanpa digaji, tanpa diupah,
Itu pun Nabi doakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaum saya yang melempar saya di Taif ya Allah, karena mereka nggak ngerti dan nggak tahu. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Diapain nggak pernah balas. Namun lain halnya sekarang. Kok bisa sebaik dan semulia Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan celaka, celaka dan celaka sampai 3 kali dan diamin oleh para malaikat. Man adraka Ramadan falam yughfar lah wa huwa akhzarul khasirin. Ya billah. Yang menjumpai Ramadan, dia ketemu dengan Ramadan, dia puasa dan dia tarawih, dia baca Quran. Namun dosanya tidak diampuni. Ada orang sama puasa sama kita, sama-sama sahur Jawa, sama-sama berbuka, tetapi tidak diampuni dosa Allah Azza wa Jalla. Padahal apakah ada yang lebih hebat hadiah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada pengampunan dosa? Kenapa dosanya tidak bisa diampuni? Nah, istimewah. سنتكلم هذه الليلة كما عهدنا في كل يوم نأخذ موضوع إن شاء الله تعالى. كما ذكرت لكم أمس، خطبتنا لهذا اليوم ستكون عن بر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله سبحانه وتعالى عبادته بطاعة الوالدين، فمن وحد الله ولم يبر بوالديه فإنه لم يحقق شرطا من شروط التوحيد. وأشد معصية وأكبر ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض بعد الإشراك بالله هو عقوق الوالدين. Dan inilah topik yang sangat menarik kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Karena ada juga caranya, bagaimana caranya. Kenapa pentingnya birrul walidain? Karena di banyak ayat Allah Azza wa Jalla sebutkan fadilah birrul walidain, di antaranya wasaina al-insan biwalidayhi ihsan, dan kami wasiatkan, pesankan, kekalkan kata Allah Jalla Jalaluhu kepada manusia agar terhadap orang tuanya sampai derajat ihsan. Ini derajat terbaik, memberikan yang terbaik. Kalau masih ada yang terbaik belum kita berikan, itu belum ihsan. Ini mana ihsan? Dan juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Sembahlah Allah, bertauhidlah kepada Allah Tabaraka wa taala, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kepada orang tua berlaku ihsanlah. Habati fillah rahimanallah wa iyyakum. Pentingnya hak orang tua terhadap kita, yaitu setelah hak tauhid. Dan tauhid tidak bakal sempurna tanpa berbakti kepada orang tua. Maka bersyukur dan beruntunglah kita yang masih memiliki orang tua. Masih ada pintu surga kita. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: طاعة الله من طاعة الوالدين وسخطه من سخط الوالدين، فلا يمكن للعبد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته ومرضاته وهو مقصر في حق والديه، لأن الحديث واضح لا يحتاج لشرح. ومن أطاع الله
فعليه بطاعة والديه، ومن يريد أن يتجنب سخط الله فليتجنب سخط الوالدين. Dan hadis yang sahih Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ta'atullah min ta'atil walidain wa sakhatullah min sakhatih." Dan ini hadis yang sahih tanpa butuh syarah. Enggak butuh syarah. Taat kepada Allah ditentukan dengan taat kepada orang tua. Sementara murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Maka ini dua poin penting yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkan dalam kitab Al-Kabair, Kabairul Dzunub, yang paling besar setelah syirik apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena orang tua memiliki hak spesial, kedudukan yang tinggi di sisi para anak-anaknya. Oleh karenanya, hendaklah kita sangat memperhatikan hak kedua orang tua kita. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. العلماء يذكرون هنا معنى جميل في تفسير هذه الآية، يقولون لو كان في العربية كلمة أقل حروفا من كلمة أف لذكرها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا كلمة أف لأنها أقصر كلمة ليس فيها حروف، عبارة عن صوت يفهم من هذا الصوت التضجر وعدم الارتياح. والعلماء يقولون كل حركة من قول أو فعل مع الوالدين يقصد بها عدم الارتياح تدخل في كلمة أف. مثلا كنت أنت ووالديك أو مع أحد والديك فأغلقت الباب بقوة كأنك قلت له أف ولكن بطريقة أخرى. كنت أنت ووالديك تتكلم واختلفت معه ورفعت صوته عليه نفس هذه الكلمة، ولكن الله ذكرها هنا لأنها أقصر كلمة في اللغة العربية. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Wa bil walidayni. Kemudian disambung lagi, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Di sini para ulama ahli tafsir mengatakan makna uff di sini dalam kaidah bahasa Arab ini kata yang enggak ada makna, yang ada faedah. Namun Allah Subhanahu wa taala mendetailkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wabil walidayni ihsan. Dan kepada orang tua berbuat ihsan tadi. Puncak kebaikan. Kemudian kalau orang tua kita sudah lansia, sudah umuran, itu kan biasanya nyinyi ya. Yang bikin kita kesal kadang-kadang kan. Setelah Allah menyebutkan ini, fala taqul lahuma uff. Iya. Dalam keadaan dia yang lemah akalnya, yang sudah tidak kuat, mungkin awak tidak salah, tapi di mata orang tua tetap salah. Atau kita merasa sudah dewasa, sudah punya anak, sudah besar-besar, sudah kuliah. Bagi orang tua, kita tetap anak kecilnya. Di sini tantangan beratnya. Ya. Kalau orang tua memarahi kita, dia wajar. Orang tua kita. Namun makna kata uff di sini adalah semua gerak-gerik tubuh kita
atau kayak kita tutup pintu lebih kencang. Ya. Ini masuk dalam kata uf. Suara tinggi. Ini masuk dalam kategori uf. Membentak. Dan ini berat. Praktek ketika berhadapan dengan orang tua kita, yang mana orang tua itu harus dimengerti. Kita harus mengerti orang tua kita. Di sini tantangannya. Maka saking agungnya hak orang tua kita, meskipun dia salah, kita mengenal kebenaran. Kita udah ngaji, kita udah kenal sunnah. Orang tua kita belum ngaji, belum kenal sunnah, masih ada syirik-syiriknya. Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita berbuat uff. Padahal uff itu tidak ada nilai dalam bahasa Arab. Namun begitu agungnya, meskipun tidak ada nilai, serendah-rendah kata seperti uff itu pun tidak boleh. Allahu akbar. Nah. هل تعلمون إخوتي الكرام أن بر الوالدين حقه أعظم من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي قال عليه الصلاة والسلام وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. قيل أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أأحد من والديك حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فارجع ففيهما فجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم رده من صفوف المجاهدين، أرجعه إلى بيته. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يترك والديه في البيت من دون رعاية ويذهب يجاهد في سبيل الله. فبر الوالدين ورعايتهما أولى من الجهاد في سبيل الله. فأنت إذا قمت بحق والديك فأنت أعظم ممن جاهد في سبيل الله، وقد يكون هذا المجاهد استشهد في سبيل الله. Raya. Maka jangan remehkan perkara berbakti kepada orang tua. Saking besarnya tadi mengalahkan jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa dhirwatu sanamil Islam al-jihad fi sabilillah." Puncak ya, dhirwah sanam itu kalau dalam kata bahasa Arab itu punuk unta ya. Kayak gunung itu. Itu puncak Islam. Puncak Islam itu jihad di jalan Allah azza wajalla. Itu pun derajatnya di bawah berbakti kepada orang tua. Satu ketika seseorang rajulun datang kepada Nabi alaihi wasallam, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia pengen berjihad. Maka Nabi alaihi wasallam tanya, apakah salah seorang dari antara orang tua anda hayyun, masih hidup? Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Ya. Nabi tanya, orang tua anda masih ada? Masih. Nabi nggak suruh langsung jihad, tapi ditanya dulu, orang tuanya masih hidup? Masih. Kalau gitu pulang ke rumah dan berbaktilah kepada orang tua kalian. Bir walidain. Dilarang jihad sama Nabi alaihi wasallam. Ini anak muda. Ya. Di sini Nabi menunjukkan hatta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala saja masih di bawah berbakti kepada orang tua. Kecuali kalau saudara orang tuanya suruh. Ini banyak kisah juga, kisah para sahabat bagaimana orang tua yang batalah yang menyuruh anaknya jihad di Allah azza wajalla. Namun dalam hadis ini Nabi bandingkan antara jihad dengan bakti kepada orang tua, sejatinya bakti kepada orang tua jauh lebih mulia dan lebih tinggi. أن في السنة ورد الوعيد الشديد في موضعين. قال عليه الصلاة والسلام في الأول: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وقال في الموضع الآخر: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف
من أدرك رمضان ولم يغفر له. في السنة لا يوجد غير هذان العملان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشقى الأشقياء وأكثر الناس خسرانا ووبالا وشقاء في هذه الحياة الذي أدرك، يعني عاش مع والديه ولم يكن طاعة الوالدين سببا له في دخول الجنة، فهذا ضيع أيسر طريقة لدخول الجنة. رغم أنف اللغة العربية بمعنى ألصق وجهه بالتراب امتهانا وإذلالا له، وهذا الآن لا يكاد يحصل يعني، وهذا من شدة الامتهان يعني للرجل. فكأن النبي يقول: ألصق وجهه بالتراب أو في الأرض من أدرك والديه ولم يكن طاعة والديه له سببا لدخول الجنة، فهذا هو أخسر الخاسرين وأشقى الأشقياء. Dan Nabi SAW sering mengucapkan kata-kata itu, raghima anf. Ya. Namun terdapat pada 2 poin penting ini. Tadi perkaranya Ramadan. Celaka, celaka dan celaka. Seseorang yang memasuki Ramadan, dosanya belum diampuni selesai Ramadan. Kemudian dalam hadis lain, dan ini wa'idus syadid, ancaman yang sangat tegas, keras kepada yang tidak memanfaatkan, memaksimalkan birrul walidainnya. Raghima anf, Nabi ulangi lagi 3 kali. Man adraka walidai, dia mendapatkan kedua orang tuanya, walam yadkhulul jannah, akan tetapi dia enggak masuk surga. Iya. Dan kata raghima anf ini, ya ini ya paling bawah, paling dihinakan, ya. Anfun itu kan hidung. Ya, bahasa mungkin dia cacahan hidung tuh. Dia ande-ande hidung tadi itu. Saking celakanya seseorang yang ada orang tuanya, dosanya belum diampuni. Padahal kita berbuat baik kepada orang tua luar biasa pahalanya. Belum lagi doa dari orang tua kita. Ya. Oleh karenanya, ini perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai naudzubillah min zalik, ya, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian akhlak kita di rumah kesal sama orang tua kita, ya, berselisih pendapat dan seterusnya, ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh, bahwasanya orang tua kita adalah manusia yang paling spesial, ya. Tidak ada manusia yang paling ikhlas kepada kita, mendidik kita, sayang sama kita, melainkan orang tua kepada kita. Ya. Oleh karenanya, maksimalkan. Seandainya kita nanti pulang kampung, antum-antum para santri, ya, pulang kampung, berbakti kepada orang tua, bahagiakan dengan akhlak kita. Kita tampakkan, ya. Kita sambil belajar juga kita menunjukkan akhlak kita yang mulia, mengedepankan orang tua dan seterusnya. Kalau enggak, celaka tadi, imtihan yang paling bawah, ya, yang paling hina. Raghima anf tadi itu, anf kan hidung, ya, hidung awak tuh paling bawah, paling acah. Begitu hinanya orang yang tidak bisa birrul walidain. الذي يريد التوفيق في حياته يا إخوة، هذه نصيحة أخوية. أنا في حياتي ما رأيت أحدا أو رجلا موفق في حياته إلا وكان شديد البر بوالديه. الذي يريد أن ينجح في عمله فأوصيه بالبر، الذي يريد أن ينجح في تجارته أوصيه بالبر، الذي يريد أن ينجح في دراسته أوصيه بالبر، الذي يريد أن ينجح في زواجه، في أبنائه، في ذريته، فأوصيه في البر. العاق لوالديه يا إخوة لا ينجح بشيء في هذه الحياة. احذر أن يموت أبوك أو أمك وهو ناقم عليك، وهو يعتبرك أنك عاق له. صدقني لن تفلح في هذه الحياة. أنا أعرف كثير من الناس الموفقين في الحياة، بعضهم نجح في تجارته وبعضهم نجح في دراسته. أول سؤال أسأله: هل أنت بار بوالديك؟ يقول نعم. لن تجد في هذه الحياة شخص موفق، شخص ناجح في حياته وهو عاق لوالديه.
كل الناس الموفقون في هذه الحياة هم من البررة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث خطير هذا يا إخوة، ركزوا على هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل ذنب يؤخره الله إلى ما شاء. يعني مثلا أنت قد تذنب في هذه الحياة ذنب ولا يعاقبك الله في الحياة، يعاقبك في الآخرة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعاقبك وأنت ما زلت على قيد الحياة، ثم يعاقبك مرة أخرى في الآخرة. هذا العمل الوحيد الذي يعاقب الله سبحانه وتعالى فاعله في الحياة قبل الممات. فأوصيكم بالبر بالوالدين. انتبهوا، العقوق، الكلمة، الصوت، البخل على الوالدين. وأختم لبعض الناس الذين أبوه توفي أو أمه توفيت، هل يستطيع أن يواصل البر إذا أبوه توفي؟ نعم. جاء رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل بقي من بر والدي شيء بعد مماتهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: الصلاة عليهما. الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. والاستغفار لهما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الدعاء للوالدين هذا عمل الأنبياء، عمل نوح وإبراهيم عليه السلام. وإنفاذ عهدهما، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنفاذ عهدهما يعني إذا كان عليه دين، توفي وعليه دين، تقضي هذا الدين. إذا توفي وعليه نذر، تقضي هذا النذر. قال: وصلة أرحامهما. إذا صنعت هذه الأشياء ووالديك توفوا فكأنك قمت ببرهما بعد موتهما. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من البررة. Jadi Syekh ini memberikan nasihat persaudaraan, imaniyah, ukhuwiyah. Jadi tentang birrul walidain ini beliau nasihatkan kita sama sekali nggak bakalan sukses apapun dari segi pelajaran, dari segi perdagangan, dari segi pernikahan kalau hubungan kita dengan orang tua kita bermasalah. Maka sekali Syekh kalau ketemu dengan temannya yang sukses dari sisi apa saja, beliau tanyakan, apakah Anda melakukan birrul walidain? Mereka semua menjawab, iya, kami birrul walidain. Sehingga kesimpulannya birrul walidain adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya, kullu dzambin yuakhiruhu Allahu ma syaa. Semua dosa Allah akhirkan pembalasannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa uquq al-walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Maka yu'ajjiluhu fi dunya. Allah segerakan kalau durhaka kepada orang tua, Allah segerakan hukumannya di dunia plus di akhirat. Ya billah. Semua amalan Allah bisa undur saja pembalasannya. Innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, dalam surah Ibrahim. Namun durhaka kepada orang tua ini tidak ada undur-undurnya, langsung saat itu saja. Maka berbahaya sekali. Ya, kalau hati orang tua taibo dewa, karena itu memang susah. Dan terakhir, ya, ada seseorang dari Bani Salamah datang kepada Nabi SAW. Ini nasihat bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, orang tua Pak Sadil mungkin sudah tiada, orang tua bapak-bapak ya yang laumuran, atau sebagian orang tua kita santri ya, ibu kita meninggalkah atau bapak kita meninggal, ada caranya. Itu Nabi berikan nasihat, as-salatu bihima wa du'a lahuma, dengan mendoakan keduanya. Doakan. Ya. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, infaq alaihima, berinfak atas nama keduanya. Ini ada khilaf para ulama. Kita mengambil bolehnya kita berinfak atas nama orang tua kita. Ya. Tanpa harus ditahlilkan. Coba bedakan ya.
Kita infak, udah infak aja. Infak ya infak, nggak harus ditahlilkan. Kita ada duit nih, datang ke Janatul Salam, dah kasih takjil semua santriwan santriwati. Saya kasih buat hari ini, beli nasi goreng atau cendol atau kurma atau apa saja atas nama orang tua kita telah meninggal. Jangan tunggu lari Jumat. Tapi kamu saji tahlil aja untuk orang tuamu. Nah, itu maksudnya nah, infak. Nabi katakan wa tahlil lahum mana. Kami wal infaqu alaihima. Ya. Hunaka ba'd an-nas yata'awaduna bi'adatin غير sunnah تخالف السنة مثلا هناك عمل التحليل لا إله إلا الله هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإنفاق عليهما ليس التهليل عليهما صح. Infak kepada keduanya. Yang ketiga adalah dengan menjalin hubungan kekerabatan kepada teman-temannya orang tua. Ya. Sia kawan orang tua dulu. Ko ete awak, ko sia ko tetangga. Anggap dia sebagai orang tua kita. Jalin hubungan. Biasanya bagi piti belanja orang gae, agih lainnya. Nah, jadi Nabi kasih solusi tiga cara tadi. Dengan mendoakannya, dengan berinfak atas namanya, dan dengan menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudaranya atau sahabat-sahabat orang tua kita. Hadza wallahu taala ala wa alam bis-shawab. Naqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.